Satyajit, I think no more students will come today. Yes. So let's start. Come, lebe, ma lebe. Let's start. Let's start. Chalo bone hab lage. Chalo bone hab lage. Dila bone hab lage. Dila bone hab lage. Now Satyajit, now unlock this key. Unlock the door with this. Which key is the perfect key? Okata chabi kana? This key. Lema this key. This key. How did you decide this key is a perfect key? Masa no agale pe ma repeat pe. How did you choose the key? ठीक है तुम बचाओ किदा? नंसे all मिना. हाँ? ठीक है तुम बचाओ किदा? All मिना बोले. All बना. It's written लबे. It's written on key and lock. Palam company. Now take it. Take it. Take this lock. Sayok. What is your name? Sion. Hold it. Sion. Hold it. Now hold these keys. Moy. Hold these keys. Now pull it. Now pull it and open it. Ma, we are pulling this collapsible gate and unlock it. Now push it. Push the door. Listen, boy. Come back. Ma labor. Boy, come back. Come back. And take off your shoes. We are taking off our shoes. Now switch on the fans. Fan. Now repeat with me. Switch on these fans and lights. No light or fan ko switch on pe. Boy, Babu, Sion, can you open it? Now. Set the chairs here. Set the chairs. Mata jama. Can you not touch? Mami kana? Now set another. Set another chair on it to make little bit height. Are cutting no usuli ke not the now right on it. Now unlock the latch. What is this? This is latch. Satyajit, now pull it. Open the door. Malapa, we are opening this door. Janum kan gaya. Listen to me, Sanjam pe. We were describing about this tree. No dare niye kati bon bonnonai da nokom bonnonaya chelka Biswajit cheka nyidu kan note dare kati jote dai arin leya ar ape se jehetu meta pe kana ape se ho koy kata indo lei hit no dare niye tino kichu bon lei dare ona kintu lei porko hita hoise ate santar teke polin le lege hoy no dare butore bon dare samare bon tigo kana onwa dare do nim dare kana noa do chara nim dare hopon ko dare kana noa dare re adi ko dor mena adi ko sakam mena noa dare re noa dare chara dare khon marang dare te bes kichu din somoy hatawa adi gan bochor hatawa noa do adi marang lekana guri muta guri ar noa sakam ar noa dor noa re baha jo jhoto re jaha ros tahana ona ros do harhat giya noa nim dor te hekana dotani giya ko nim na guri muta len khan ona kon kathia furniture lagi te ona furniture hekana adi mulloban kath hisab te ko ব্যবহার furniture re harhat te ar noa re jo baha ho ran ko ব্যবহার noa sakam ho ran re ko ব্যবহার noa beauty product hisab te ho ব্যবহার noa dotani hisab te ho ব্যবহার ran hisabe kamiya ar chika noa re umul ho khub bhagi tik nyamoa ar nim dare re jaha jo bilia ona bili ka nim phol bon meta ar nim phol re ona jang jaha it's a one second ona nim re jaha jang ona jam khoi ho sunum tyaroa nim sunum ho
ওইকা রান হিসাবতে ব্যবহারা ওনা জন্য নোয়া নিম দারে তো আডি মূল্যবান দারে নোয়া যত রকম আবহাওয়া রেগে হুইউগা নোয়া হুই কানা যত জায়গা রেগে হুই দাড়েয়া নোয়া দারে এমনি ইতো খন গে হাंडे हांडे অমনক গিয়া নোয়া আডি মূল্যবান দারে কানা let me explain it in English না ইংলিশ তে কাটি লে চইবা হ্যাঁ I am showing you this tree and describing about this tree. This tree name is neem tree. This is the neem tree. It's the sapling of neem tree. Neem tree ria kana sapling kana. Huh? It has so many branches and it has so many leaves. After few years, after several years, to take grow fully and mature. After mature, it's a bloom. And gives fruits called neem fall. From neem seeds we can take neem oil. It's used as a medicine. Its branches and used as a toothpick and toothbrush. Its taste is bitter. Let me chew it. It taste is bitter. After mature this tree, it's use the trunk as a furniture timber. This tree grows in everywhere, in every weather, in every weather. So it's the valuable tree in nature. That's all. Knock okay. Repeat with me. Take off shoes on right side. Take off your shoes. Take off your shoes and come with me. Come. Now we are on the stage. We need some chairs to sit on here. To sit on here. Satyajit, come and open the door. Sayan, open the door. Now stand here and repeat the dialogue. Is there any chairs inside the room? Is there chairs inside the room? No chair, ola bhitire chair bina? Yes. There are so many chairs inside the room. Whose bag is it? Okoy bag kana noa? Whose bag is it? Okoy bag noa? Okoy bag kana? Satyajit's bag. Satyajit, remove this bag from the chair. Remove it. Achok ma. Moy, now help me. Moy, help me to carry these chairs. Now hold the legs. We are carrying chairs to sit on the stage. We will sit here. Now we are setting the chairs on the stage and we will sit on the chair. Student do meta ko pathuo chhatro nongka hoise acha anjom pe acha jangal pe hiloba don't move your legs acha mi ba abo Satyajit moi Sayan abo ka aro ha gidra ko hijua abo to bon badaya laha hilo bon arambo kada talare bondo tha kana hoise tara bondo tha kana chida bondo tha kana Satyajit badayam chida bondo tha kana lemse और ना अब 5 अतु रे कना मेटन कुड़ी गिदरे बका गoj केदेया आयु बेड़ा 6:30 को 7टा समय कना जे ये टॉयलेटे चलाल ना दे आको राचा पास रे गे नोंका हां झापान तला ओय तो झापान तला ना 5 अतु रे दे उनका को सत्यजित बाम जम कदा अच्छा हां नुई हो नेल कदा नेल में सत्यजित नेल कदा हेडिंग कदा छवि रे नेल लेदा बता एकदम बतर गया है बा दिए आजम का लाहा हिलो ना हते बाबन क्लास कदा आटी बन गालमाराव कदा
abo hiju abon node jaher re kati kati ingreji rora bon senaya kati kati hi kana je bangla bon roda kati kati hindi te bon roda ar chilka abo hi kana je achar ব্যবহার bon senaya bhagi hor sange chilka ko ব্যবহার chilka ko সম্মান koa chilka hi kana abo orak rebon tahena ona ko joto bon galmarao node hoise ar noa saute abo gogo baba ko hel lenka aro bhagi hiuga আর abo chek ko bon senaya hoy je bam nyel da je joto se chalaw kate jahai ko dal kana ko tapam kana ko repej kana ko adi hor ko gopoj kana noa ko chika te kana noa ko abo kati gidra khon ge noa ko do kati kati babon alochona kiya kintu noa ashe pashe re huyente baddho lei hiuk kana hoise abo ho gidra ko ge noa ko do bada hiuk tabona noa ko do chida hiuk kana adi hor the bon anjoma bon marang ko jahai menak ko bang unku then bon anjoma ta abo jaha ko bon badaya ona do hiuk kana je abo bhagi dik ho menak tabona abar badi ho menak hoise badi ho menak chelka pala re chelka bang hiuk gya je gidra ko hingsa gya gidra ko tapam gya repej gya ko bako repej gya abar competition hiuk gya noa do abo gidra khon jodi bon senaya bhagi ti anjom pe sa am anjom me hoise noa do orak rege nongka do perko hiuka jodi nui do amra buiha kanai to ado buiha jahanak ge hiuk kana je kati kati hating kate jom hiuka a sayon chatok gya bang dher chatok gya am hoi kana kati kati dada ma hiuka hoise hopon gya bolte gogo mitama je nui do che sundo ador bita kan tinya nui do kati senge nyai mai ge ei Satyajit am do komem joma unka gogo lei dare ma to hoise tale unka jodi ko lei khan ona gogo mita hi je bang bana hor tege ha nui ho ma soman soman hataw hiuka ado jodi lei kha do nui do kati kati jom chone nui do batawai kati ge lei da inge dher lagak tinya hoise ona do chika te hiuk gya gidra kho abo joto orak ge ona jaha bon meta noa ko do badi jinis babon control dare gya hoise moi am han jom me aro ha joto hor bon jokhon bon jua ona aro bon galmarawa abo do noa jotona sena laha re noa ko bhagi jinis badi jinis poilo sena hiuk tabona orak khon ge noa do abo lei buj hiuk tabona class re bon alochonaya marang ko jokhon ko hijua unun muthe bon galmarawa aro eta jaha ko menak ko aboren hor ha aboren to aro ko adi jaga re ko chakri da bhagi jaga re menak ko adi chitan jaga re menak ko nongka marang sohor re hor menak ko aboren to menak ko santar hor hoise aboren pera ho menak ko jokhon ko hijua unku atu orak re unku te bon anjom abon je okata bhagiya okata badiya nongka kote abo jodi bon senaya bon tale kha noa ko do abo bon control dareya jemon hoy kana je jom Satyajit ar nui sayam ben lei kida je jom joha hati ar repek gya ben hoise nui leya in do dher ing hatawa ar orak ren hor ko le je nui do gidra gya nui do dher mai pe tale hoy je orak khon arambok kana tale Satyajit am hotom lei kiya je nui do hopon gya tale kati kati jom hojone ha ona ko to sari katha bang tale ona orak re hor to bako bataw da tale orak khon ho thik hiuk tabona je chelka kata joto hor te chika kate bon hating dareya competition ka chika te bon control dareya chika lalosa kho chika te bon control dareya noa ko do poilo ko sena hiuk tabona jodi sab ka bon abo jodi dome lob hui abona jom jinis dome lob hui abona ado lobok khoni ar nongkaኝ hataw da jodi ko bako min kana adon chika da lob jodi sange te kumru yin ha kumru ta ado marang ko kumru lekha in do ko dalinya pulis ko sabinya bako sabinya hoise ado na jom jinis huina onka jinis jahanak ko nang kusi kada ale orar do banua jodi gogo baba jodi bako barone gidra je dudu jodi mita dudu hataw me ko je bako minta ma uni to bangle kete hatawai tale nuka kate kumru ase tale anjom pe tehan do kati bon galmara lage je abo chikate lob sab abon gya lob chikate sab abona moi lei kiam jahan nyel ting kusi ada in the banua ha ar ita hor dome ono ko udu dako tale khan ing hataw sananya nyo je hataw sanaኝ kana ar okoy bako baroning kana okoy bako hatiñing kana tale ka chika iye do onka kate lob barti dare ado lob barti te gidra khon do chika स्कूल बन चलाव लेखा हनिया पेन भागी गया आदो उनी जे उडुंग ना उनी पेन बन कुमड़ू केते बन कुमड़ू गया हैं आदो उनी जखन बाय एमो kana आबार मास्टर जखन ओंकाने एगेर kana आदो चिके तले इन हो बन नाम दा उनी हो बन नाम चे रापुट गिडी गाय होइसे न अनोंका कते आबो लोभ को बढ़ती इदी कान तबा नोंका आपे हो आबार बन गलमाराव हा चेलका सब कबन जहाय गे आबोल का संताल हर गे आरो मेना को कोलकाता बाजार खन को हिजुक kana से भुवनेश्वर से रांची से दिल्ली खन को हिजुक kana उनकुरन गिद्रा जदी आडी ढेर को उदुगा मोय नदा जम
ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱚᱢᱮ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚ, ᱟᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱚᱢᱮ ᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜᱟ, ᱟᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱚᱢᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱡᱚᱜᱼᱟ, ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱞᱥᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱭ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱞᱮᱠᱟᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ? ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱮᱫ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱮᱫ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ, ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ, ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱛᱚ ᱤᱪᱪᱷᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱦᱳᱭ ᱥᱮ? ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ, ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱚᱢᱮ ᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜᱟ, ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ, ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱟ, তাহলে ওনাগে আবহাওয়া ᱫᱚ লোভ রে তিঙ্গুনা, লোভ লালসা। নোয়া কো যদি বাবন কন্ট্রোল দাঁড়ায়, চিকা দেবন কন্ট্রোলা, যাহাই মেনা তাকো উনকু যদি বাকো লাই সেড়া আবনা, যাহাই কো বাডায়া উনকু যদি আবো বাকো উদু আবনা, তাহলে তো আবো হতো না লোভ লালসা বাড়তি তাবনা। লোভ লালসা বাড়তি বাড়তি তে চিকা নৌকা জিনিস জুড়া বন কুমড়ু দাঁড়ায়, নৌকা টাকা পয়সা বন হাতাও দাঁড়ায়, কুমড়ু দাঁড়ায় আবো, নৌকা জাহানা গবন কুসিয়া কানা ওনা গবন রেজ হাতাও দাঁড়ায়, ওনা গবন বাড়ি দাঁড়ায়। নোয়া দো আবো দো আঞ্জম হুᱭᱩᱜ তাবনা। সায়ন আম হো আঞ্জম মে, হ্যাঁ আম তো মারাঙ্গক কানা, নৌকা জাহা গেম কুসিয়া কানা পয়লো সত্যজিৎ আঞ্জম আর কাটি আঞ্জম লেবেন। আচ্ছা আবে আবে আর কাটি আঞ্জম যাহা বেন কুসিয়া কানা, ওনা পয়লো যাহা আশেপাশের হড় মেনা কাবাং উনকু খয় কো হুᱭᱩᱜᱼᱟ, হয়েছে? যদি লাই খায় যে বই এমোয়া, তাহলে লেয়া যে ওনা নেল লেখা ইᱧ ᱫᱚ হাতাও সানাኝ কানা, মানে আবহাওয়া কথা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সাফা সাই বন লাই কাᱜᱼᱟ, সাফা সাই বন লাই কাᱜᱼᱟ, ইᱧ সামাং রে দমে পয়সা লিখায়দা, আদো লে তাহলে ওনা পয়সা তেম চিকায়া, কুলি হুᱭᱩᱜᱼᱟ, কারণ নাম কিদা কুলি হুᱭᱩᱜᱼᱟ, নোয়া পয়সা আলে বালে নামা, চিকাতেলে নামা, অনকা কুলি বাং লাই কাতে যাহাই যেমন হাতাও গুদাম যে হাতাও সানাኝ কানা, ওনা দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ লালসা খয় কুমড়ু দাঁড়ায় আবন, বাড়ি দাঁড়ায় আবন, আবো বন বাড়ি দাঁড়ায়, এটা হড় বাড়ি দাঁড়ায়, যাহাই উদুগ দা উনিয়া হো দোষ তাই, আর যাহাই বাই নাম দা উনিয়া হো দোষ রে তিঙ্গুন তাই। নোয়া কোগে আরো এটা জায়গা রে বন চালাও লেনখায়, আতু ওড়াগ রে আরো যাহাই কো বাডায়া, উনকু ᱴᱷᱮ হবন বাডায়া, হয়েছে? আবরন যাহাই পেড়া বল যাহাই কো কিসড় গিয়া, যাহাই মেনা তাকোয়া, নৌকা কো উদুগ দাঁড়ায়, নুনকু ঠেন হবন আঞ্জমা যে নৌকা জিনিস আবহাওয়া লালসা কাটি ঘং চিকা দেবন কন্ট্রোল দাঁড়ায়, হই? নোয়া কো ক্লাস মাধ্যম তে বই বই তেবন গালমারাওয়া, আবো যাহাই কো মারাং গে ভাগি ঠিক বন বুঝা, যাহাই কো হুডিং হুডি উনকু দো কম কো বুঝা, কিন্তু যত হড় বুঝ হচ্ছ কো হুᱭᱩᱜᱼᱟ, বুঝ বুঝো লিখান আবো নোয়া কো যত জিনিস বাড়ি জিনিস বন কন্ট্রোল দাঁড়ায়, আর ভাগি জিনিস বন হাতাও দাঁড়ায়। ইনি হো লোভ মেনা তিᱧᱟ, ইনি হো জাহানা নাম লেখাই নোয়া দো চে সুন্দর কানা, ই হাতাওኝ, আদো হাতাও লেখা ইᱧ দিন বাডায়া, হাতাও লেখা দালিᱧa ko গজিᱧa ko, onka ko দিন বাডায়া তো ওনাতিন বতরোয়া, ওনাতে দো ইᱧ দিন কন্ট্রোল দোহয় গিয়া। আদো যাহাই গিদ্রা হড় উনি দো বাই বাডায়া, ওড়াগ রে যদি onka কুমড়ুয়ায়, জাহানা হাতাও বুঝুয়ে কানা, নাম বুঝুয়ে কানা, জম বুঝুয়ে কানা, যদি বাই নাম দায়, বাকো মায় কানা, তাহলে খান দো উনি দো লালসা বাড়তি তায়া। আর লালসা বাড়তি দো কহ যদি উনি যদি লালসা যাহাই কামি দায়, ওনা যদি কো গড়ওয়ায়া, তাহলে দো উনি দো পারকা আছে, তাহলে ওড়াগ খন হো উনি দো কাটি বারণ হুᱭᱩᱜᱼᱟ, মানায় হুᱭᱩᱜᱼᱟ, আর কাটি কাটি গড়ওয়া হুᱭᱩᱜᱼᱟ, যাহা কো জম বুঝুয়ে কানা হুᱭᱩᱜ, কাটি হাটিᱧa হুᱭᱩᱜᱼᱟ, যাহাই মেনা তাবনা হাটিᱧ হুᱭᱩᱜᱼᱟ, নৌকা কাতে আবো দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱱᱴᱨᱳᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ। আবো যদি তেহেন হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে নওনা জম নিয়ে লোভ লালসা নিয়ে কাটি বন লাই কেদা, পরে পরের দিন তো আবো হা নৌকা বন এটা জিনিস বন আলোচনায়া, বুঝ বুঝো আবন, বুঝ বুঝো লেখান গে আবো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে ভাগি হুᱭᱩᱜ তাবনা।